mountain, nature, trees, water, relaxing. Introducing Mananong Spring Resort, located at Maramag, Bukidnon. Mesmerizing the beauty of our natures. You don't need to worry because when you arrive at Mananong Spring Resort, it is very worth it. If you wanted to forget everything or to relax your mind, just try to visit at Mananong Spring Resort to unwind yourself and to feel the coldness of the water. Grabe ka crystal clear ang water. Even lubog, dili gid mo makita. Pati ang ilalom, ang mga bato, imo ang makita kung unsa katinaw ang tubig. O grabe, kaayo kabugnaw. Tanan, nimong panuot, pamaod, o uban pa, matangtang, pinaagi sa pagligo nimo dinhi sa Mananong Spring Resort. Wala kay angay kabalakan, kay ang tubig, grabe kalimpyo o flowing kaayo. So ang hugaw, kung naamang kay makita, maanod na po siya dayon. So unsa pa inyong gihulan? Upan ninyo para mga ligo sa Mananong Spring Resort.